अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, जिसमें 1857 गदर की कहानियाँ लिखी हैं और मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों के दर्दनाक और सच्चे अहवाल लिखे हैं। शहज़ादे का बाज़ार में घिसटना। ये दहली, जिसको हिंदुस्तान का दिल और हकूमत का तख्तगाह कहते हैं, जब आबाद थी और लाल किले में मुग़लों की आखिरी शम्मा टिमटिमा रही थी, आफत और बला में मुब्तला होने को आई तो पहले इसके बाशिंदों के अमल में फ़र्क आया। पहले हाकिमों के आमाल ख़राब हुए, उसकी रैयत भी बदआमालियों में पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि राजा प्रजा दोनों बर्बाद हो गए। मिसालें हज़ारों हैं, मगर ज़ेल में एक निहायत इबरतनाक कहानी सुनाकर मैं बाशिंदगाने हिंद को अमूमन और मुसलमानों और सूफियों को खसूसन खुदा के खौफ से डराता हूँ। गदर से एक बरस पहले का जिक्र है। दिल्ली से बाहर जंगल में चंद शहजादे शिकार खेलते फिरते थे और बेपरवाही से छोटी छोटी चिड़ियों और फाख्ताओं को, जो दोपहर की धूप से बचने के लिए दरख्तों की हरी भरी टहनियों पर खुदा की याद में तस्बीहां पढ़ रही थीं, गुल्ले मार रहे थे कि सामने से एक गजड़ी पोश फ़कीर आ निकला और उसने निहायत अदब से शहजादों को सलाम करके अर्ज़ किया, मियाँ साहिबजादो, इन बेज़ुबान जानवरों को क्यों सताते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनके भी जान है, ये भी तुम्हारी तरह दुख और तकलीफ़ की खबर रखते हैं, मगर बेबस हैं और मुंह से कुछ नहीं कह सकते। तुम बादशाह की औलाद हो। बादशाहों को अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत और मेहरबानी बरतनी चाहिए। ये जानवर भी मुल्क में रहते हैं, इनके साथ भी रहम और इंसाफ बरता जाए तो शान बादशाही से दूर नहीं। बड़े शहजादे ने, जिसकी उम्र 18 बरस की थी, शर्मा कर गुलैल हाथ से रख दी, मगर छोटे मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क बिगड़ कर बोले, जा रे जा, 2 टके का आदमी हमको नसीहत करने निकला है। तू कौन होता है हमको समझाने वाला? सैरो शिकार सब करते हैं, हमने किया तो कौन सा गुनाह हो गया? फ़कीर बोला, साहिब आलम नाराज़ ना हो, शिकार ऐसे जानवर का करना चाहिए कि एक जान जाए तो 10-5 जानों का पेट तो भरे। इन नन्ही चिड़ियों के मारने से क्या नतीजा? 20 मारोगे तब भी एक आदमी का शिकम सेर ना होगा। नसीर मिर्ज़ा फ़कीर के दोबारा बोलने से आग बगोला हो गए और एक गुल्ला गुलैल में रख कर फ़कीर के घुटने में इस ज़ोर से मारा कि बेचारा मुंह के बल गिर पड़ा और बेइख्तियार उसकी ज़बान से निकला कि हाय टांग तोड़ डाली। फ़कीर के गिरते ही शहजादे घोड़ों पर सवार होकर किले की तरफ चले गए और फ़कीर घिसटता हुआ सामने के कब्रिस्तान की तरफ चलने लगा। घिसटता जाता था और कहता जाता था, वो तख्त क्यों कर आबाद रहे जिसके वारिस ऐसे सफ़ाक ज़ालिम हैं। लड़के, तूने मेरी टांग तोड़ दी, खुदा तेरी भी टांगें तोड़े और तुझको भी इसी तरह घिसटना नसीब हो। तोपें गरज रही थीं, गोले बरस रहे थे। ज़मीन पर चारों तरफ लाशों के ढेर नज़र आते थे। शहर दिल्ली वीरान और सुनसान होता जाता था कि लाल किले से फिर वही चंद शहजादे घोड़ों पर सवार बदहवासी के आलम में भागते हुए नजर आए और पहाड़गंज की तरफ जाने लगे।
दूसरी तरफ 20-25 गोरे सिपाही धावा करते चले आते थे। उन्होंने उन 9 उमर सवारों पर यकलख्त बंदूकों की बाढ़ मारी। गोलियों ने घोड़ों और सवारों को छिलनी कर दिया और ये सब शहजादे फर्शे खाक पर गिरकर खून में तड़पने लगे। गोरे जब करीब आए तो देखा 2 शहजादे जाँ बहक हो चुके हैं, मगर एक सांस ले रहा है। एक सिपाही ने जिंदा शहजादे का हाथ पकड़कर उठाया तो मालूम हुआ कि उसके कहीं ज़ख्म नहीं आया। घोड़े के गिरने से मामूली खरींचें आ गई हैं और दहशत के मारे गशी तारी हो गई है। सही सालम देखकर घोड़े की बाग डोर से शहजादे के हाथ बांध दिए गए और हिरासत में करके 2 सिपाहियों के साथ कैंप में भिजवा दिया गया। कैंप पहाड़ी पर था जहां गोरों के अलावा कालों की फौज भी थी। जब बड़े साहिब को मालूम हुआ कि ये बादशाह का पोता नसीरुल मुल्क है तो वो बहुत खुश हुए और हुक्म हुआ कि इसको हिफाजत से रखा जाए। बागियों की फौजें शिकस्त खाकर भागने लगीं और अंग्रेज़ी लश्कर जलगार करता हुआ शहर में घुस गया। बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार हो गए। तैमूरी बज़्म का चराग झिलमिलाकर गुल हो गया और जंगल शरीफ ज़ादियों के बुरहना सरों और खुले चेहरों से आबाद होने लगा। बाप बच्चों के सामने ज़िबा होने लगे और माएँ अपने जवान बेटों को खाको खून में लूटता देखकर चीखें मारने लगीं। इसी तारोगीर में पहाड़ी कैंप पर मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क रस्सी से बंधे बैठे थे कि एक पठान सिपाही दौड़ा हुआ आया और कहा, चाहिए, मैंने आपकी रिहाई के लिए साहब से इजाज़त हासिल कर ली है, जल्दी भाग जाओ, ऐसा ना हो कि दूसरी बला में फंस जाओ। मिर्ज़ा बेचारे पैदल चलना क्या जाने, हैरान थे कि क्या करें, लेकिन मरता क्या ना करता। पठान का शुक्रिया अदा करके निकले और जंगल की तरफ हो लिए। चल रहे थे मगर ये खबर ना थी कि कहाँ जाते हैं। 1 मील चले होंगे कि पैरों में छाले पड़ गए, ज़बान खुश्क हो गई, हल्क में कांटे पड़ने लगे। थक कर एक दरख्त के साए में गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर आसमान की तरफ देखा कि इलाही ये क्या गज़ब हम पर टूटा, हम कहाँ जाएं, किधर हमारा ठिकाना है। ऊपर निगाह उठाई तो दरख्त पर नज़र गई। देखा कि फाख्ता का एक घोंसला बना हुआ है और वो आराम से अपने अंडों पर बैठी है। उसकी आज़ादी और आसाइश पर शहजादे को बड़ा रश्क आया और कहने लगे कि फाख्ता, मुझसे तो तू लाख दर्जे बेहतर है कि आराम से अपने घोंसले में बेफिक्र बैठी है। मेरे लिए तो आज ज़मीन आसमान में कहीं जगह नहीं है। थोड़ी दूर एक बस्ती नज़र आती थी। हिम्मत करके वहाँ जाने का इरादा किया। अगरचे पाँव के छाले चलने ना देते थे, मगर लश्तम पश्तम गिरते पड़ते वहाँ पहुँचे तो अजीब समा नज़र आया। एक दरख्त के नीचे सैकड़ों गंवार जमा थे और चबूतरे पर एक 13 साल की मासूम लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कान लहूलुहान हो रहे थे और दहकानी उसका मजाक उड़ा रहे थे। जो ही मिर्ज़ा की निगाह उस बच्ची पर पड़ी और उस बेचारी ने मिर्ज़ा को देखा, दोनों की चीखें निकल गईं। भाई बहन को और बहन भाई को चिमट कर रोने लगे। मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क की ये छोटी बहन अपनी वालिदा के साथ रथ में सवार होकर किले से कुतुब साहब को चली गई थीं। मिर्ज़ा को गुमान भी ना था कि वो इस आफत में मुब्तला हो गई होंगी। पूछा, मलिका, तुम यहाँ कहाँ? रोकर बोली, आका जी, गुजरों ने हमको लूट लिया, नौकरों को मार डाला, अम्मा जान को दूसरे गांव वाले ले गए और मुझको यहाँ ले आए। मेरी बालियाँ इन्होंने नोच लीं, मेरे तमांचे ही तमांचे मारे हैं। इतना कहकर लड़की की हिचकी बंध गई
اور پھر کوئی لفظ اس کی زبان سے نہ نکلا۔ بے کس شہزادے نے اپنی غریب بہن کو دلاسا دیا اور ان گواروں سے عاجزی کرنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو۔ گجر بگڑ کر بولے، ارے جا، آیا بڑا بیچارہ، ایک گنڈاسا ایسا ماریں گے کہ گردن کٹ جائے گی۔ اس کو ہم دوسرے گاؤں سے لائے ہیں، لا دام دے جا اور لے جا۔ مرزا نے کہا، چودھریو، دام کہاں سے دوں؟ میں تو خود تم سے روٹی کا ٹکڑا مانگنے کے قابل ہوں۔ دیکھو ذرا رحم کرو، کل تم ہماری رعیت تھے اور ہم بادشاہ کہلاتے تھے۔ آج آنکھیں نہ پھیرو، خدا کسی کا وقت نہ بگاڑے، اگر ہمارے دن پھر گئے تو مالا مال کر دیں گے۔ یہ سن کر گنوار بہت ہنسے اور کہنے لگے، اوہو، آپ بادشاہ سلامت ہیں، تب تو ہم تم کو فرنگیوں کے ہاتھ بیچیں گے، اور یہ چھوکری تو اب ہمارے گاؤں کی نہل کرے گی، جھاڑو دے گی، ڈھوروں کے آگے چارہ ڈالے گی، گوبر اٹھائے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور گاؤں والوں کو گھیر لیا، اور 4 چودھریوں کو اور ان دونوں شہزادے شہزادی کو پکڑ کر لے گئے۔ چاندنی چوک کے بازار میں پھانسیاں گڑی ہوئی تھیں، اور جس کو انگریزی افسر کہہ دیتے کہ یہ قابل وار ہے، اسی کو پھانسی مل جاتی تھی۔ ہر روز سینکڑوں آدمی وار پر لٹکائے جاتے، گولیوں سے اڑائے جاتے اور تلوار سے ذبح ہوتے تھے۔ ہر طرف اس خون ریزی سے تہلکا تھا۔ مرزا نصیر الملک اور ان کی بہن بھی بڑے صاحب کے سامنے پیش ہوئے، اور صاحب نے ان دونوں کو خورد سال دیکھ کر بے قصور سمجھا اور چھوڑ دیا۔ دونوں نجات پا کر ایک سوداگر کے ہاں نوکر ہو گئے۔ لڑکی سوداگر کے بچے کو کھلاتی تھی، اور نصیر الملک بازار کا سودا سلف لایا کرتے تھے۔ چند روز کے بعد لڑکی تو ہیضے میں مبتلا ہو کر مر گئی، اور مرزا کچھ دن ادھر ادھر نوکریاں چاکریاں کرتے رہے۔ آخرکار سرکار نے ان کی 5 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی، اور نوکری کے وبال سے مرزا نصیر الملک کو سبق دوشی حاصل ہو گئی۔ ایک برس کا ذکر ہے، دہلی کے بازار چتلی قبر کمرہ بنگش وغیرہ میں ایک پیر مرد جن کا چہرہ چنگیزی نسل کا پتہ دیتا تھا، کولوں کے بل گھسٹتے پھرا کرتے تھے۔ ان کے پاؤں شاید فالج سے بیکار ہو گئے تھے، اس لیے ہاتھوں کو ٹیک کر کولوں کو گھسیٹتے ہوئے راستے میں چلتے تھے۔ ان کے گلے میں ایک جھولی ہوتی تھی۔ 2 قدم چلتے اور راہگیروں کو حسرت سے دیکھتے، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے محتاجی ظاہر کر کے بھیک مانگتے تھے۔ جن لوگوں کو ان کا حال معلوم تھا، ترس کھا کر جھولی میں کچھ ڈال دیتے تھے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ ان کا نام مرزا نصیر الملک ہے، اور یہ بہادر شاہ کے پوتے ہیں۔ سرکاری پینشن قرضے میں برباد کر دی، اور اب خاموش گداگری پر گزارا ہے۔ مجھ کو ان کے حال سے عبرت ہوتی تھی، اور جب ان کا ابتدائی قصہ جو کچھ خود ان کی زبانی اور کچھ دوسرے شہزادوں کی زبانی سنا تھا یاد آتا تھا، تو دل دہل جاتا تھا کہ اس فقیر کا کہنا پورا ہوا جس کی ٹانگ میں انہوں نے غلہ مارا تھا۔ شہزادہ صاحب کا بازار میں گھسٹتا ہوا پھرنا سخت سے سخت دل کو موم کر دیتا تھا، اور خدا کے خوف سے جی کانپ جاتا تھا۔ اب ان شہزادہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا اس سچے اور تازے قصے سے ہمارے دولت مند بھائی عبرت نہیں پکڑیں گے، اور اپنے غرور و تکبر کی عادت کو ترک نہیں کریں گے، جبکہ ان کے سامنے تکبر کرنے والوں کا انجام موجود ہے؟ سب سے زیادہ مجھے مشائخ کی اولاد کو متنبہ کرنا ہے، جو مریدوں کے ہاتھ پیر چومنے سے تباہ ہو جاتے ہیں،
اور اپنے سامنے کسی کی ہستی نہیں سمجھتے۔ اپنے بزرگوں کی کمائی پر بھروسہ کرنا اور کچھ قابلیت نہ پیدا کرنا انسان کو ایک دن اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہر پیرزادے کو چاہیے کہ وہ کام سیکھے جس کے سبب اس کے بزرگ پیر کہلاتے تھے۔ مہر پیرزادگی کے طفیل نظر و نیاز کا امیدوار رہنا اور اپنی ذات میں نظر لینے کی لیاقت پیدا نہ کرنا حد درجہ کی بے غیرتی ہے۔ میں نے بعض مرشد زادوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچپن سے شاہانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور مرید کو اپنے باپ کی رعیت سمجھ کر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن جس طرح زمانے نے دنیاوی حکومت کے تاج و تخت کو مٹا دیا اور شہزادوں سے گلی کوچوں میں بھیک منگوا دی، اسی طرح نئے زمانے کا الہادینی بادشاہت یعنی درویش کے برباد کرنے پر آمادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تخت جنبش میں آئے اور پیرزادوں کو شہزادوں کی طرح کہیں ٹھکانہ نہ ملے۔ اس لیے چاہیے کہ وقت سے پہلے ہم سب ہوشیار ہو جائیں اور اپنے احوال و اعمال کو درست کر کے غنیم کا دلیری سے مقابلہ کریں اور اپنی پرامن اقلیم کو ہر طرح محفوظ و برقرار رکھیں۔ یہی میں اب کہتا ہوں اور یہی اس وقت کہتا رہوں گا جب تک زبان و قلم یاری دیں۔ یتیم شہزادے کی ٹھوکریں اگلی ویڈیو میں سنیں۔